मैंने गुड मॉर्निंग आम सकाल सकाल देखिए मांडिया आए प्रियांशु आसी मांडिया खाइब तो खुशी खाई सारे खाइबे बाहर रेडी प्रियांशु तो खाई सारे तो दहीबरा आसला दहीबरा भी खाई तो ये चलते हमारा बरा छणा हो चाउल बरा जोटा कि आम घर थे होता करते तो मत तो आसेनी तो बो आज कर तो चल देखिया केमी बरा कर बरा खाइब सब बो तो हमारा बरा सांग केमती चाउल बरा आमर बरा हो गाइस चाउल बरा हो आसतु खाईदेवे क्या डाकुचु गाइस मन संबलपुरी भाषा टी हो आस ननी बाबू चाउल बरा जोड़े खाईदेवे खाइमा गो खाइमा आस खाइबा को आस संबलपुरी बरा टी खाइमा आस मजा टी देखो आस नहीं चाउल बरा खाइबा मस्त गो ननी बाबू आस पैसा के बो डाकिला समस्त आसतु खाइबे चाउल बरा ठीक अच्छे कगला ना देखिली बाजी हाँ वो खाई देंगे लास्ट को खाई कामु पांटा दला वो देख 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 तलडा धर के खाली होनी बरा केन लगुच ग सुपर भल अच्छी चाउल बरा तो बरा खाई सारू सांग मैंने टे बारिपट को बुलिकी आसवा हारी तापर बसिक रेस्ट नवा शोवा टे खरा जो भाया है तो आम ये टगर गच बहुत लगे सांग मैंने देखिए टगर गच से पुणी बड़ बड़ टगर छोट टगर नुह यहाँ हूँ तो आम बारिपट मुझे देखी आपको से दिन आसला दिन ये सब लगी देखिए हलदी गच सब हलदी गच सब लगी ये गोटे कांदिया गच ये गोटे कि गच जामु गच हाँ तो गोटे जामु गच जामु गच ना पणस गच यहाँ गोटे बढ़िया गच ये हमारे पाइप बाहर देखिए जो बासन सब मजा हो सब पानी यपड़क आस पाइप रे ये जो कुंडी आंब गछ यहाँ गोटे नड़िया गछ गोटे है देखिए नड़िया गछ आसिले मैंने पूरा सीनेरी सीनेरी परिका लगुच देखिए पूरा सीनेरी भाई लगुच ना आपण मैंने कहे चलन जा घर को पूरा ठंडा लगुच जो गछ पतर सब रोच ठंडा लगुच तो ये देखिए एमती टगर फुलटा
ଏମିତି ମାନେ ପୁରା ମୋଟା ମୋଟା ଟଗର ଫୁଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦାର ଗଛଟା, କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଆସିବୁନି? ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଆସିକି ଖାଇକି ଶୋଇ ପଇଲାଣି ନା। ଡୁଡୁ ପୋଲିଓ ଖାଇକି ଆଇଲୁ? ପୋଲିଓ ଖାଇଲୁ ଡୁଡୁ? ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିବି ଟିକେ ବୋଉ କୋଳରେ। କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା? କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲା? ଏଇଟା କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଉଥିଲା କି ସେ? ପାଟିରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା? କାନ୍ଦୁନି? ହେଲେ କାନ୍ଦୁଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ପୋଲିଓ ଖାଇବୁ ପରା ପାଟିରେ। ଡୁଡୁ କେମିତି ଖାଇକି ଆସିଲା? ଡୁଡୁ ଏଇଟା ତୋର ଚିହ୍ନ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଆମର 5 ବର୍ଷର ପୋଲିଓ ଖାଇଲା ଆଜି, ସେଇଥିପାଇଁ କମ କାନ୍ଦ ନା ପ୍ରିୟାଂଶୀ? କାନ୍ଦ ଦେଖିଛୁ ନା? ହଁ ଡୁଡୁ ବି ପୋଲିଓ ଖାଇଛି ନା। ଡୁଡୁ ବି ପୋଲିଓ ଖାଇଛି। ଏଇ ତାର ନେ ନା ଶୁଆ ଶୁଆ ଏଇ ପାଖରେ ଶୁଆ ନାଇଁ ଟିକେ କରେ। ହଁ ଶୁଆ ଶୁଆ। ଏଇ ତୁ ପୋଲିଓ ଖାଇଲୁନି? ଦେଲେନି ପୋଲିଓ? ଦେଲେନି? କହିଲୁନି ମତେ ଗୋଟେ ପୋଲିଓ ଦିଅ ଦିଦି। ଆଇ ଆଣ୍ଠୁ କାଟିଲା? ବୁଢୀ ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ। ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ବୋଉ, ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି। ଖୁସି ଏଠି ତୋ କୋଳରେ ଟିକେ ଶୋଇବା। ଶୋଇବି? ଦେଖେ ତାକୁ ଦେଖେ, ତାକୁ ଦେଖେ, ଦୁଦୁଲୁକୁ ଦେଖେ। ଦୁଦୁଲୁ ପୋଲିଓ ଖାଇଲୁ? ତୁ କାନ୍ଦିଲୁ କାନ୍ଦିଲୁ ନା କାନ୍ଦିଲୁନି? ତୁ କାନ୍ଦିଲୁନି? ଏଇଟା କାନ୍ଦୁରିଟା, ଏଇଟା ପକ୍କା କାନ୍ଦୁରିଟା କାନ୍ଦୁଛି। ଦେଲିନି ଆଉ। ହାଁ ଡୁଡୁ ଶୋଇବୁ? ତ ମୁଁ ଏଠି ଶୋଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ କୋଳରେ ଶୋଇଛି ଟିକେ। ପିଲାଦିନେ ଯେତିକି ହଗିଥିଲା ମୁତିଥିଲା ସବୁ ସେ ଟିକେ ସୁଝଉଛି ହେଲା କି। ପିଲାଦିନେ ହଗିଥିଲା ମୁତିଥିଲା ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତା ଉପରେ ଶୋଇକି ଟିକେ ସୁଝଉଛି ସେ ଆଉ। ତା କୋଳରେ ଟିକେ ଶୋଇଛି ଆଉ। କାହିଁକି ମୋ ତକିଆ ଟିକେ ଆଣି ଦଉନି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତା କୋଳରେ ଶୋଇଛି। ନା ପ୍ରିୟାଂଶୀ? ପ୍ରିୟାଂଶୀ ତୁ ଟିକେ ଶୋ, ଦିଦି କୋଳରେ ଶୋ, ଦିଦି କୋଳରେ ଶୋ। ପାଣିଟା ଆଣି ଦିଦି ଉପରେ। ସବୁ କେଞ୍ଚୁଆ ଦଳ ଶୋଇକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖେ ନା ଦେଖୁନୁ କେଞ୍ଚୁଆ ଗୁଡ଼ା ଶୋଇକି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖେ କେଞ୍ଚୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଶୋଇପାରୁନ? ଶୋଇବାକୁ ହଉନି? ଝିଅ ଶୋଇବୁ ଏଠିକା, ଶୋଇବାକୁ ହଉନି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲା ଖାଲି। ଶୋଇବୁ ଟିକେ ଖୁସି ଫୁଲ ପ୍ୟାକେଟ ଚାଲିଛି। ଡୁଡୁଲୁ ଡୁଡୁ କରିକି ଅନେଇଛନ୍ତି ଲୋ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଆଜି ଆସିଛି ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଦିଆହେବ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀକି। ତ ନଡ଼ିଆ ଆସିଛି ଆମର 3ଟା ନଡ଼ିଆ ଆସିଛି, ଆଉ 3ଟା ନଡ଼ିଆ ଦିଆହେବ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକନା ଆଉ ପଇସା ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସବୁ ବନ୍ଧା ହବ। 4 ଟଙ୍କା କେତେ କଥା ତଥାପି ମାରିଦେବା। ଆମର କ'ଣ ପଇସା ଗୋଟେ ମାରିଦେବା ମତେ ଦେବା। ତାପରେ ଶଙ୍ଖା ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଯଦି ବାନ୍ଧିବା ନଡ଼ିଆରେ ଦିଆହେବ ମନ୍ଦିରକୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ତତେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ଚିତ୍ରକନା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପଇସା ଶଙ୍ଖା ଗୋଟେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲା ଆମର ପଇସା ଶଙ୍ଖା ସବୁ ହେଇଗଲା ରେଡି ପୁରା। ପ୍ରିୟାଂଶୀ ନଡ଼ିଆରେ ପୁରା ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ ଅଛି ପୁରା ପାଣି।
ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରିବି ନ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରିବି এই কথা মধ্যে দুই নড়িয়া হইবা ଆଉ ରହିଲା ଦିଟା ନଡ଼ିଆ তুই আগে পানি বাজুলি সেটা দিয়া বল ওকে বলো করতে যাও আচ্ছা বেলা করতে তুই পরে সারা বন্ধ করে সারা নড়িয়া তো নেকি সাইকেল দিয়ে যাইরা তারপরে তুমি নড়িয়া নন্দনী কে দিয়ে গেছো গাড়ি এটা করতে না রেখে বসলা আমি দিয়ে গেছে বসলা নাকি ফটোটা জানিবে তখন এটা আছে নদেলা এটা নদেলা বাবা না দেবনি সমস্যা হচ্ছে দাদা মো দিবে আমি তা মো দিবে কেটে বসা দিচ্ছি মোহন দেখ তুই চল সব নড়িয়া জামা পানা মনে চলে মম্মি হ্যাঁ মো দিবি কই যাবো তো বস বসরে যাবো ଆମ ମାନେ କାହିଁକି বলে আমরা আজ রোষে যদি করতে ভাত গরম ভাত কাঁকড়া আলু ভজা এটা নিজাম মামা বালি বন্ধাকপি ভজা বস্তা এটা মামা বালি ও মা বলে আছি আর পটল তরকারি তো মামা গো মাগে মাগে খুশি এটি বসিছি আও কি বলো मम्मी रख लो मम्मी आई कैसे देखे ভুতলো अरे जी निया की हमको अच्छे से याद है राधिका जी ने निया को जे मंदिर के बाहर से दिलाए थे চপ্পল পিঁধে ছেপু পকাউছ না নাই এবার টিউশন যাবনি জিয়া এ চপ্পল পিঁধি যা কেতে বালি ধরে গিয়েছে দেখে আইরো কাটে ডুডু হ্যাঁ অজারা হাত না কাটে হ্যাঁ এপটে হ্যাঁ এপটে কাটে Hey, खाओ जा तो बोर मामार काटी जा मामार रखो जा काटी जा मामा मैं ले जी ନେଲେ କଣ ହବ ଘରେ ପଶିବନି ଭିତରେ କଦଡ଼ା ହେଇଛି ମୋର ଡୁଡୁ ମୋର ଡୁଡୁ ମୋର ଦିଦି କି ବାଡ଼ଉଛୁ କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଚିଠିଟା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ରେ ହଁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଝିଟିକା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଘରକୁ କଣ ଭଲ ହେଲା ଓ ଲୋ ଶୁଣ ନା ହଁ ହଉ ଚାହା ପିଇବୁ ଚାହା ପିଇବୁ ତୁ ଚାହା କିଏ ପିଇବ କହ ଚାହା ପିଇବୁ ଯା ନାଇଁ ତାକୁ ନେଇକି ଯା ଖେଳିବୁ ଯା ପିଇବୁ ଚା ଦେବି ଚା ଦେଖା ଚା ଦେବି ଚା ଚାଲ ହେ ବୋର୍ଡ ନା ରେଲର ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ ହେଇଛି নে ନାଇଁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି চলো এইটি চা তুই পিবু চা তুই তো পিবু ଆଉ উঠ শোনা নে ডুডু পি ସେ ଟିକେ ନବ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବ ତ ଆମର ଏଠି ଚା ବସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚା ହବ ଯେ ବସିଛି କ୍ଷୀରଟା ଖାଇଥିଲି ଟିକେ ମୁଁ କ୍ଷୀର କାଢ଼ିଛି କ୍ଷୀର ଚିନି ପିଠା ଟିକେ ଖାଇବି ନାନା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ମନ୍ଦିରରୁ ଲିଭା ହେଇଛି ଡୁଡୁ କ'ଣ ଡୁଡୁ ଏଠି ଗୋଟା ଲେମ୍ବୁ ଚୋବଉଥିଲା ଫୋପାଡ଼ିଛି ଗୋଟା ଲେମ୍ବୁ ଖାଉଛି ଗୋଟା ଲେମ୍ବୁ ଛି ରଖିବିନି ଆଉ ନେ ଖା ନେ ଚୋବା କୋଳି ତ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନା କୋଳି
ହଁ ଖା କୋଳି ହଁ Thôi ଥୋଇଦେବି Thôi ଥୋଇଦେବି Thôi ଧୋଇଦେବି Thôi ଥୋଇଦେବି Thôi Thôi ଆଉ କ'ଣ Thôi ଛଡ଼େଇଦେବି ଏଇଟା କ'ଣ କାନ୍ଧିଆ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଛଡ଼ା ହବନି ନାଇଁ ନନା ତମେ ଏଇଟା କଲରା ତୋଳିକି ଆଣିଛ ଦେଖୁନ କଷି କଷି କଲରା କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ଦେଶୀ ଭଲ ହଁ ଚୁରି କଲରା ଏଇଟା ଖା ଏଇଟା ଖା ଏଇଟା ଖା ଏଇଟା ଖା କୋଳି କୋଳି ଖା ଚୋବା ଚୋବଉନି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେବୁ ରଖେ ରଖିଦେ ରଖୁଛୁ ତ ନଉଛୁ କ'ଣ ନଉଛି କ'ଣ କରିବାକୁ ନଉଛୁ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା କରିଥିଲି ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଆଉ ହେଉଛି କୋବି ଭଜା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଖାଇବା ଚାହାଟା ହବ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବା ପଡ଼େ ନା ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଠା କରିଥିଲି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ଭଜା ସହିତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ପିଠା କରିବା ପାଇଁକି ହଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହଉ କ'ଣ ଲାଗୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପିଠା କରିଦେବି ଆଉ ଭଜାରେ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଛୁଟି ତ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଦିନେ 7 ଦିନ କହିକି ଆମେ ଡୁଡୁ Yeah. ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା